Alright, hi everyone. Good afternoon. Saya mau mula kita punya kelas hari ini dengan membincangkan. I want to discuss these two questions because yesterday ramai yang tanya sampai dan ada yang sampai give up sudah lah. So, susah betul. Okay, so I think maybe it's sebab kita revision bahkan. So better it's good kalau kita tengok inilah. Okay, so if you have this one yang sepatutnya kamu punya homework. Okay, tolong bukalah. Okay, please open to this question. And we're going to start with this question. Now, I want you to make sure that your calculators are ready di sebelah kamu sebab mungkin saya akan panggil kamu untuk memberi jawapan kepada soalan. Okay, let's start with number 2. Number 1, kebanyakannya boleh jawab dan saya rasa dia cukup senang lah. It's a very simple question, very standard kind of question. So I'm going to go into number 2 and number 3. So ini yang ramai orang tanya. Okay. So diagram shows a pyramid with PQR as a horizontal base. Perhatikan bahawa ini adalah segitiga bersudut tegak. Okay, this is a 90, is a right angle triangle. When you think about right angle triangle, you're thinking about Pythagoras theorem. Mesti. Okay, Pythagoras theorem, which is A squared equals to B squared plus C squared lah. So, sini ada 8, sini ada 10. Immediately kamu boleh tahu sudah berapa panjang PR. Okay, tolong kirakan dan bagi tahu please. Jangan dulu baca soalan. Kau tengok saja 90 darjah, kamu boleh dapatkan terus sudah. What is PR? Okay, 12.806 lah. Kalau Adriani sudah jawab, means lepas ni jangan lagi jawab Adriani. Okay, next. Given a point T, 7 cm is vertically above Q. Okay, this is a very important piece of information. Kalau dia adalah vertically above Q, okay, and dia adalah 7 cm, maksudnya this one is 7 cm. Okay. Now, this tells us very important thing, vertically above means that if, let's say, saya lukis balik ini segitiga bahkan, TQP will form a 90-degree angle. Sebab dia vertically above. If it is 90 degrees, if it is vertically above lah, okay, dalam bahasa Melayu dia adalah mencancang di atas. Okay, mencancang di atas means it is 90 degrees. So kalau sini adalah PQT, dan saya tahu PQ adalah 8, TQ adalah 7, I can calculate PT. Kan? And at the same time, okay, TQR, because it is vertically above also, okay, let me draw TQR. Here is T, here is Q. I have TQ is 7, QR is 10. I can count the value of TR. Kan? Okay, so what I want you to do is somebody calculate for me the value of TR and somebody else, oh you know what, saya akan panggil nama ini. Kalau saya panggil nama kan, semua akan tertidur ni. Okay, Al-Izzat TP. Okay, Al-Izzat tolong kira TP and Humaira tolong kira TR. 10.63. Okay, so sini adalah 10.63. TR lagi. 12.206. 12.206. Nope. Kejap. Oh yeah, okay, fine. 12.206. So sini 12.206. So if you want to find the area of the inclined plane, okay, luas permukaan yang condong adalah ini, segitiga TPR. Okay, saya lukis balik segitiga TPR. Sini T 10.63, PR adalah 12.806 yang sudah kita kira pada awal. Okay, and then TR is 12.206. If you have the three sides, can we calculate the area of the triangle? Yes, you can. Okay, use Heron's formula. Okay, so saya kasih tunjuk sampai sini sajalah. Okay, I think kebanyakan daripada kamu, most of you that cuba soalan ini tetapi kamu stuck is because you don't know how to calculate the sides. And mungkin kerana kamu tidak faham maksud perkataan vertically above.
Okay, vertically above means that it is 90 degrees. Okay, means that it is 90 degrees, and it means kalau dia adalah 90 degrees, bahkan semua, okay, all the 90 degree angles, okay, will show you a right angle triangle. Sorry ya, saya kena share balik. Okay, kedua. Okay, soalan B ya. Soalan B ni ada unik sikit sebab dia adalah another soalan yang melibatkan 3 dimensions lah. Okay, and 3-dimensional questions ini dia ada mencabar sikit, tapi tidak apa, kita cuba saja. Okay, so diagram shows a cuboid of this one. Calculate the value of A, H, and C. Okay, A, H, and C, which is over there. Okay, take a look at this again. Ini adalah satu cuboid. So semua yang cuboid bahkan adalah 90 degrees, 90 degrees, 90 degrees. If I want to find the angle of AH and C, saya perlu these 3 sides. Kan? I need AC, I need HC, I need AH. Kan? Okay, so we start with HC. Saya lukis HC is, HC adalah segitiga bersudut tegak for HGC. Kan? Sini H, sini C, sini G, 90 degrees, this is 5, HG is 6. Okay, you can find the side of HC. Kedua, HA, and this is a 90 degree angle also. Kan? EAH. Sini. So EA is 5, EH is 8. So kamu boleh cari AH. Kan? And then the last one is AC. AC and ABC is also another right angle triangle. Kan ACB. Sini 6, sini 8, kamu boleh cari nilai AC. Alright? Okay, so let's go down to this. I want McLaren untuk mencari saya is HC. Okay, saya mau Dayang untuk mencari AH, dan saya mau Syahada kalau dia ada di sini untuk mencari AC. Is Syahada here? Nope, Syahada is gone. So is Dayang here? Okay, so McLaren, Dayang, and everybody else okay man. Okay lah, Liana lah. Memandangkan Liana ada volunteer tadi. Okay, so semua ke sir? Tidak. McLaren HC, Dayang AH, and then Liana AC. 10 sir. Alright. Okay, AC is 10. Okay, 9.434, 7.81. Okay, good. 7.81. So again, the same thing. Kamu ada HA, kamu ada HG, kamu ada AC, and dia adalah satu segitiga. Tapi now we're not asking for the area, we're looking for the angle. Okay, so let me draw this for you again. So AC is 10, AH is 9.434, HC. HC is 7.81. Dan kita mau cari ini. Okay, so what do we use? We use cos rule. Okay, sebab diberi 3 sisi bahkan. If you're given 3 sides, you only have 2 formulas to use. Either the area or the cos rule. Memang tiada guna ini sine rule. Okay, so use the cos rule to find this angle. Okay, saya tinggalkan sebab jawapan pun saya sudah beri, so I'm not going to continue. Alright, number 3. Okay, ini ada cabar sikit lah, but we try and see. Okay, a triangular region, okay, has been set aside for a housing development, okay, untuk pembinaan rumah, which is to be divided into 2 sections. 2 adjacent streets, A, B, and AC, measuring 100 and 120 respectively. AB is in the easterly direction, while AC runs in the northeast direction. So the rancangan is like this lah. Okay, senang saja. Okay, so find the area covered by the housing development. What? Find the area. Oh, okay. Okay. Now,
The problem is, macam mana mau cari area bahkan kalau tiada angle. We need the angle atau kita perlu sisi ini bahkan. Okay, so we have to understand this one. Ke arah timur dan ke arah timur laut. Okay, do you remember your geography? Mana timur? Timur adalah sini bahkan. Okay, dan timur laut adalah sini. Kan? East and northeast. Okay, so my question to you is, how much is this angle? Very logic punya. How much is the angle? It is 45 degrees. Sebab timur dan timur laut, dan timur laut and utara. Okay, so dia adalah 45 degrees. So, if you have this angle 45 degrees, then you know already. Kamu boleh cari the luas. 1/2 AB sin C. Okay, saya akan tinggalkan ini untuk kamu buatlah. Saya bagi clue sajalah. Okay, and I feel that the only reason why you cannot answer this question is because kamu tiada angle. Okay, so we have to understand. Okay, east direction, northeast direction. Ya, benda yang kamu belajar dalam geografi pun dipakai ni dalam hidup. Okay, bukan kamu belajar lepas tingkatan 3 kau lupakan gitu. Okay, during the development project, question B, an environmental team specified that the existing trees were not to be removed from the third frontage. Okay, this made it difficult for the surveyors to measure the length of the third frontage. So we can calculate the length of the this one. Oh, ini senang lah. Okay, kamu ada sisi ini, sudut ini, 2 sides and 1 included angle, so you can find the other side. What do we use? We use the cos rule. Okay, untuk mengira sisi yang satu lagi. Okay, to find AB. CB. Okay, we use the cos rule to find CB. Okay, last one. The estate is to be divided into 2 regions by bisecting. Okay, membahagi dua sama. The angle A with a wall running from A to the frontage BC. Okay, kalau ada satu wall bahkan. Okay, and in this situation sebenarnya kalau kita balik kepada remember the nota that I gave you yesterday. If you watched the video yesterday, you would have seen this nota lah. Okay, ini. In the entire solution of triangle hanya ada satu bahagian saja yang bercakap tentang menyambung ini, which is the shortest distance, which is the height. Kan? Which is the height. Okay, I mentioned yesterday in the video yang shortest distance itu mewakili the height. So, kalau kita baca soalan ini betul-betul, okay, cari panjang tembok tersebut. Tembok itu okay, membahagi sudut ini dari sini ke sini, so mesti membentuk 90 darjah. Kan? So how do we find the length of this wall? You are finding the height. Okay, so use the area from A, okay, and the length in B. Okay, soalan A, soalan B punya jawapan into area equals to half times base times height. Okay, the length of this wall merujuk kepada the tinggi segitiga tersebut. Okay, kamu boleh cari area is A, base is B, kan? Sebab ini adalah kita punya base. So actually, if you look at this question, dia tidak banyak lari jauh tau. Dia cuma all it does is dia kasih kebat saja. Okay, dia just tukar situasi, tapi tengok dia punya jalan kerja, very simple. Okay, half AB sin C, ganti saja. Use cos rule, ganti saja. Okay, and then ketiga, saya pernah mention ini dalam kelas kemarin. I said the height is very important. Okay, formula yang kamu belajar in Form 1 masih lagi diguna pakai in Form 4 at Maths. Okay. Kalau saya bandingkan soalan ini, nombor 3, and this question number 2 is harder. Okay, number 2 is harder because punyalah banyak step mau jawab satu soalan. Kan? Kau kena kira panjang ini, then use Heron's formula. Sangat panjang. Okay, ini lebih senang.
Okay, ini lebih senang dari segi pengiraan lah. In terms of calculation is easier, but maybe understanding the question, that one is a little bit more difficult lah. Okay, and that's why kita buat ulang kaji lah, okay, to help us to revise for this. Okay, cadangan saya, okay, selain daripada memastikan kamu menghantar ini kerja rumah, okay, walaupun hanya ada 19 orang di sini, shake my head. Okay, so cadangan saya adalah you focus on question number 1 for your exam lah and question number 3. Okay, sebab saya rasa besar mungkin kami tidak akan keluarkan soalan 3 dimensi lah. 3 dimensional is a little bit difficult lah, so maybe we won't come up with, kami tidak akan keluarkan soalan ini lah. Tapi untuk homework kita, we answer this question. Okay, I want you to answer this question for his homework. Okay, of course number 1 as well and then number 3 as well. Okay, saya sudah bagi petunjuk, saya sudah bagi clue. So saya harap everybody can you please try to answer. Okay, but that's not the end of our class lah, baru setengah jam ni. Okay, saya memang ada niat pada hari ini, I want to ulang kaji chapter 3. Okay, next week kita akan ulang kaji chapter 1 and chapter 2 yang memang ramai orang tidak suka lah, function and quadratic function lah. So I want to do that questions next week. Okay, so today I want to do system of equation. Okay, which is this one first. Okay, yang pertama yang saya ajar kamu, okay, adalah yang melibatkan kuasa 2 dan tiada kuasa. Okay, so the first thing you do is, there is 2 equations lah. One is linear and one is non-linear. Okay, non-linear maksudnya dia ada kuasa 2, dia ada pecahan dan yang sepertinya lah. Okay, so this one and this one is the same thing. This is linear and this is non-linear. Okay, so the step is always the same. Saya sudah ajar ini, so I'm not going to do this one. So the first step is kasih tukar dia punya linear supaya senang kamu this one. So 2x minus y equals to 1. So saya mau y lah. So 2x minus 1 equals to y. Okay, and then substitute into the non-linear equation. Okay, so 5x squared minus 2x minus 1 squared equals to 2. Okay, mana saya dapat ini 2x minus 1 ini? Sini, y. Kan, y squared. So y squared, y is 2x minus 1. So saya ganti masuk di dalam sini. Okay, and then after that, what do you do? Kamu kembangkan, you expand. Okay, you simplify. Okay, and then after that you solve. Okay, dan solve ini ada 2 jenis lah. Either you solve by factorization atau you solve pakai formula. Okay, solving by factorization and solving by formula pun kita sudah belajar. Okay, yang kita pakai adalah apa? EQN bahkan. Yeah. Usually we use EQN, but remember even if you get EQN, kamu mesti backtrack satu langkah ke belakang to show me the factorization atau the formula. Okay, very important thing. Okay, saya mau sambung dari sini ya. So 5x squared minus 2, oh dear. 2x minus 1 squared equals to 2. Okay, 2x minus 1 squared equals to 2. So remember, expand, simplify, solve. Okay, expand, simplify, solve. Kita expand dulu ini. So 5x squared minus 2. Ini akan jadi 4x squared minus 4x plus 1 equals to 2. Sama cepat-cepat buatlah sebab kalau saya lambat-lambat pun it's not good. Okay, we need to make it faster. Okay, darab semua dengan 2. Okay, so you get 5x squared minus 8x squared minus 8x, plus 8x. Yes. Okay, minus 2 equals to 2. Okay, mari kita pemudahkan. Negative 3x squared. So kita sudah expand. Now we simplify. Okay, 5 tolak 8, negative 3. Tambah 8x tolak 4. Because negative 2 tolak 2 akan jadi negative 4. Sama dengan sifar.
Okay, so kita simplify sudah. Lastly, kita solve. Okay, can you quickly type EQN for me please? Berapa jawapan kita? X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? 2/3 dan 2. Okay, so 2 dan 2/3, which means that this is X minus 2, 3X minus 2, okay, equals to 0. Okay, sorry ya, saya lupa untuk bagi tahu bahawa when you want to EQN kan, ini pastikan kena positif. Okay, so kita tukar semua tanda lah. Okay, ini akan jadi positif, ini akan jadi tolak. Okay, dan yang last ini akan jadi tambah. I forgot. Okay, tapi boleh, you can still use the EQN. Kau akan dapat jawapan yang sama juga lah. Okay, so no problem. So, yang saya mau tekankan, okay, sebagai ulang kaji kita adalah this step. Okay, kalau kamu, if you come from here and then you jump straight to here, okay, maksimum kamu akan dapat 4 markah saja, 4/5. Langkah ini sangat penting. Okay, itulah yang saya cakap tadi, that's why I said just now, you get the answer, then you backtrack. Okay, kamu backtrack dan dapatkan dia punya kurungan. Tetapi, okay, tetapi macam mana kalau kamu punya X adalah nombor yang pelik. Contohnya negative 2.14 and X equals to 3.26. If you get this kind of answer, ladies and gentlemen, don't buat begini ya. Okay, X minus 3.26. Ini saya bagi tahu sedialah, ini adalah langkah haram. Okay, apa ini? Siapa yang ajar kamu macam ni? Tiada. Okay, kalau jawapannya tepatlah, kalau dia pecahan, if it is a round number, then you can do it. Okay, kamu buat kurungan. But if jawapan kamu adalah tempat perpuluhan, okay, tolong jangan menghina pemeriksa dan kononnya kamu boleh tipu pemeriksa lah, okay, dengan memberi jawapan macam ini. Tak boleh. Okay, if you get that situation, okay, if you get this situation, what you do is masukkan A, B dan C ke dalam formula ajaib ini. Put it into this miracle formula. Okay, if you don't remember this formula, kalau kau tidak ingat pun this formula, jangan bimbang. Kamu buka kertas soalan, formula pertama lah ini. This is the first formula. Okay, janji kamu tahu apa A, apa B, apa C. Itu saja. Kamu ganti saja. You don't have to show, okay, how to count. Kamu ganti saja dengan betul, terus kau dapat jawapan, itu baru kamu akan dapat full mark. Okay, so all these peraturan-peraturan saya harap kamu ingat. Okay, jangan main leka saja macam itu. Okay, sebab saya rasa soalan ini is not too difficult lah. Okay, once kamu dapat dua jawapan X, kamu mau ganti dalam Y lah bahkan. Okay, so Y equals to 2X minus 1. Kan kita sudah dapatkan tadi itu, Y equals to 2X minus 1. Ya, quadratic. Mau juga huruf besar, Sarah. Okay, so when X equals to 2, Y equals to 2 times 2 minus 1. And when X equals to 2/3, Y equals to 2 times 2/3 minus 1. Ini kamu akan dapat 3. Dan ini kamu akan dapat 4/3 minus 1 is 1/3. Okay, dan selepas itu tulis semua balik. Okay, X equals to 2, Y equals to 3. And X equals to 2/3, Y equals to 1/3. Ini baru dikira jawapan lengkap. Okay, this is one of the questions yang balik kamu practice bahkan you will get better. Yang saya rasa akan menjadi masalah, okay, bukan bahagian ini tahu, bukan bahagian yang bawah ini, tetapi langkah kedua ini, simplify. Itu simplify itu yang akan menjadi masalah bagi ramai orang. So be very careful. Do a lot of practice on this simplifying. Kamu ingat kah? Do you remember in January ya, kita mulakan beberapa minggu pertama bahkan. January kah? Ya. Kita memulakan beberapa minggu pertama dengan mengimbas kembali. Okay, all the asas-asas simplifying lah, expansion lah. Okay, ini semua. Okay, is very important. So please know this. Okay, saya mau pergi kepada soalan kedua. Yang inilah yang saya cakap ni ya. Okay.
2x minus y equals to 1, and then kamu ada ini. Okay, saya cuba dulu. So, y equals to 2x minus 1. Saya kasih ubah ini lagi balik. Okay, y equals to 2x minus 1. Saya ganti di sini, saya akan dapat x squared plus 3x 2x minus 1 minus 2x minus 1 squared equals to 4. Okay, so kita sudah gantikan, bahkan replace. Now we expand. Okay, so bila kita expand, kita akan dapat astaga, x squared plus 6x squared minus 3x minus 4x squared minus 4x plus 1. Okay, equals to 4. Okay, saya teruskan x squared plus 6x squared minus 3x. Saya kembangkan dahululah, which means kasih hilang bracket. Okay, so minus 4x squared plus 4x minus 1. Okay, minus 4 equals to 0. So, ramai di sini akan tanya soalan, kenapa ini tolak boleh jadi tambah, ini tambah boleh jadi tolak? Sebab di depan dia adalah darab dengan negatif 1. Okay, this is a very common mistake that a lot of people buat. Sama ada kamu murid yang gagal atau murid yang dapat A+, kan, semua akan terjebak dalam kesilapan ini. So be very careful. Okay, now bila kita simplify x squared plus 6x squared minus 4x squared, kita akan dapat 3x squared. Okay, minus 3x plus 4 is plus x. Minus 1 minus 4 is minus 5 equals to 0. Okay, now let me start from here. 3x squared plus x minus 5. Okay, 3x squared plus x minus 5 equals to 0. EQN for me please. 1.135. Okay, so you akan dapat x equals to 1.135 and negative 1.468. Okay. So ini yang masalah. Okay, this is what I mentioned just now. Never, jangan kamu x tolak 1.135 dan x tambah 1.468 sama dengan kosong. Ini okay, adalah langkah kayangan ini. Okay, this is the heavenly langkah. How you can get this number is so amazing. Okay, so kalau kamu ada jawapan kayangan macam ini, if you have answer like this, you don't do this. Okay, ini yang saya cakap lah, langkah haram, langkah kayangan, apa-apalah. Tapi jangan sesekali kamu buat bracket. Bracket hanya kalau dia adalah tempat perpuluhan, kalau dia adalah pecahan, if it is fraction or if it is a whole number, then only you can use bracket. So bila kamu sampai ke tahap ini, what you need to do is formula. Okay, yang si Sarah yang dia teriak tadi b squared minus 4ac okay over 2a. So what you do is you write this. X equals to negative b adalah 1 bahkan. 1 tambah tolak square root 1 squared minus 4 times 3 times negative 5 over 2 times 3. Okay, kamu hanya perlu ganti sahaja dengan betul. You only need to replace correctly. This is A, this is B, this is C. And then lepas itu kamu terus pergi ke jawapan ini. Okay, markah. Okay, tak payah kira pun. You don't even have to count this. Sebab EQN sudah memberi kamu jawapan. Okay, cuma kamu kena menunjukkan langkah, saya selalu panggil ini sebagai langkah wayang lah. Dia wayang saja sebenarnya. Okay, tapi sebenarnya jawapan itu kalkulator sudah beri dengan kamu. Okay, so dua persoalan utama saya selalu dapat. Macam mana kalau saya bagi jawapan macam ini, kamu akan dapat 4 markah. Macam mana kalau saya tidak tunjukkan this kurungan? If I don't show this, then you will only get 4 marks out of 5. Macam mana kalau saya tidak tunjukkan ini, then you are only going to get 4 marks out of 5. Walaupun jawapan kamu 100% betul, you will only get 4 marks maximum.
Okay, sebab ketara sangat nah, kalau kau tidak tunjukkan ini, ketara sangat yang kamu guna calculator. That you use calculator to help you, kamu guna EQN. Which sebenarnya tidak boleh itu. Okay, so this step is very important. And adakah langkah ini susah? Tidak. All you have to do is just gantikan. Tiada pun pengiraan. Penggantian saja. Dan adakah formula ini susah untuk dihafal? Ya, susah untuk dihafal. Tetapi ini adalah in your senarai formula dalam kertas peperiksaan. Ini adalah formula nombor 1. Okay, kalau saya tidak silap lah. Okay, it's formula number 1. Okay, is this formula. So, apa yang kamu susah? Jangan bagi tahu dengan saya tidak tahu formula. Formula ada diberi. Jangan bagi tahu saya yang kamu tidak pandai ganti. Kalau kau tidak pandai ganti ya, ini kau tidak pandai baca. Cannot be. Jangan juga kamu menghina diri begitu. Merendahkan diri tidak tentu pasal. Kan? Kononnya tidak pandai menggantikan. Padahal setakat membaca saja pun. Come on, everybody can do this. Okay, everybody can do this because it is not that difficult. Okay. Satu lagi soalan sorry, saya kena pergi ni saya kena pergi kepada soalan ini. So inilah ulang kaji bab ini. Is this question. Okay, this one. Soalan yang ada 3 equations. Okay, the 3 equations question. Okay, so Ronald buys 2 pineapples, 1 watermelon, 5 oranges for 20 ringgit. Okay, Jesse 3, and then after that, the price of the pineapple is 2 ringgit more than the price of 2 oranges. Okay, so we kita tengok dulu Okay, let's say saya kasih wakil lah, pineapple is X, watermelon okay, is Y, and oranges is Z. Okay, let's say I do that lah. Pineapple X, watermelon Y, oranges is Z. Jumlah harganya adalah 20. Okay, so 2 pineapples. 2 pineapples is 2X, 1 watermelon is 1Y, 5 oranges is 5Z. So 2X tambah Y tambah 5Z sama dengan 20 ringgit. Tapi Jesse pula 3 pineapples, 3 watermelons, 4 oranges. 3 pineapples, 3 watermelons, 4 oranges equals to 37 ringgit. Okay, 37 ringgit. Kan? Ya, 37 ringgit. Then dia bagi tahu the price of a pineapple, which is X, is 2 ringgit more than the price of 2 oranges. Okay. Harga sebiji nanas adalah 2 ringgit lebih mahal daripada 2 biji orange. So ini pineapple dan orange saja. Okay, harga X adalah 2 ringgit lebih daripada 2 orange. So kita selesaikan inilah. Okay, if you don't remember, okay, pergi ulang kaji balik. We did a very long class with this. Kita buat ini semasa bersemuka ini. So everybody should know how to do this lah. Okay, first thing you do is substitute inside. Okay, substitute into both. So saya akan dapat, I'm going to do this as 1 and this is 2. So 1, 2 times 2 plus 2Z plus Y plus 5Z equals to 20. Okay, ini dahulu. Now, next step. Okay, kita kembangkan. We always expand. Okay, so expand akan jadi 4 plus 4Z plus Y plus 5Z equals to 20. Okay, so ini 4 saya boleh bawa pergi sebelah. So dia akan dapat 4Z plus 5Z is 9Z. So Y plus 9Z equals to 20. Okay, let me do the same thing for the next equation. Okay, second equation. 3X, X saya gantilah. Okay, 2 plus 2Z. Okay, plus 3Y plus 4Z equals to 37. Sorry, 37. Okay, kembangkan. 6, 4. 6 plus 4Z plus 3Y plus 4Z equals to 37. Jemaah? Ya, okay.
So 6 saya pindah pergi sebelah, sini akan jadi 31. 3y plus 8z equals to 31. Okay, dan ini membawa kita kembali kepada the form 3 simultaneous equations that you have done. Okay, 3y plus 8z equals to 31. Okay, how do we solve this? Kita kasih samalah. Okay, we make the y the same. Okay, so ini kita darab dengan 3. So we will get 3y plus 27z equals to 60. Okay, so lepas itu kita tolak. Okay, kita tolak. So 8 tolak 27 will be negative 19z equals to 31 minus 60 will be negative 29. Wow, adakah saya salah kira ni ya? Kejap. Oh, okay, saya silap di sini. 20 tolak 4 is 16. Sorry. Sini sepatutnya 16. So 16 kali 3 will be 48. Okay, so 31 tolak 48 will be negative 17. Dan di sini pun saya salah juga. Okay, negative 17. Hold on. Oh, sini adalah 6z. Aduh. Okay, so sini 10z. Aduh, 10z. Okay, so sini 17. Okay, so you akan dapat z equals to 1. Okay, once you get z equals to 1, kamu boleh cari y dan kamu boleh cari x. Okay, gantikan z ke dalam sini, mana-mana lah, okay, mana-mana formula. And then after that you get the value of z, substitute, you get the value of x. Okay, saya tidak akan tunjukkan this one, tapi dia punya jawapan, if you want to try, is x sama dengan 4, y sama dengan 7, z sama dengan 1. Okay, tapi ini adalah, this is the 3 equations punya simultaneous equations. Ini yang sebenarnya saya mau ulang kaji banyak hari. Okay, bukan yang solution of triangle. It's supposed to be y minus 9z equals to 16, bukan KSHD, okay, Keshad. Yeah, okay, fine. Okay, so yeah, anyway, yeah, saya sudah betulkan. So again, guys, 3 bab yang kita belajar pada minggu ini, the 3 chapters that we studied this week are the easier chapters lah. Okay, easy I say because if you do enough practice kan, lama-kelamaan kan dia punya soalan tu agak senang itu. It's just that you need to refresh balik benda yang kamu sudah lupa. So we studied this chapter like a few yongs ago lah. Okay, beberapa masa yang lama. So that's why kita ada program ulang kaji ini. Tapi next week, okay, next week, oh no, okay. Next week adalah yang 2 bab yang kamu orang memang tidak suka itu. Itu bab 2 dan bab 1. Okay, chapter 1 and chapter 2. Okay, so chapter 1 is function and chapter 2 is quadratic function. Okay, so yang ini okay, for this one, we will look at these 2 chapters next week. So, minggu ini kita cover chapter 3. This week we cover chapter 3, chapter 9 and chapter 10. Okay, next week kita akan cover chapter 1 and chapter 2. But don't forget okay, ada 5 dan 7 tau. Chapter 5 and chapter 7. Semua 7 bab akan keluar for your upcoming exam. Dan bab 5 dan bab 7, saya sudah bagi kamu soalan untuk kamu jawab masa cuti. Okay, dengan tujuan untuk membantu kamu ulang kaji. Mana boleh saya 2 minggu kasih habis 7 bab punya ulang kaji. Itu kerja impossible. Okay, so saya buat apa yang saya mampu buat. Minggu ini saya set, okay, 3, 9 dan 10 saya mulakan ulang kaji. So ini adalah 3 bab yang senang. Next week, bab 1 dan bab 2. So ini 2 bab yang susah. Okay, susah sebab 1, kamu lama sudah tinggalkan. And then secondly is very technical lah. Okay, 5 and 7, okay, I want to encourage you, please try to answer the revision questions that I gave you. Okay, supaya kamu boleh saling bantu satu sama lain. Okay, so ngam-ngam 2,5. Okay, ngam-ngam 2,5. So kita punya homework pada hari ini Astaga, kenapa saya stop sharing? Okay, our homework for today is
page B6 and B7. Okay, ada a few questions lah. Okay, yang pasal sistem persamaan. Chapter 3 punya this one. So page B6 and B7. Those of you that haven't finished the solution of triangles, please try to also complete it and send it in as soon as you can lah. Okay, try to dalam beberapa hari ini kan sampai hari Isnin depan. Okay, try to study on these 3 chapters. Jangan, 5 chapters lah, chapter 5 and chapter 7 kan. So cuba buat ulang kaji untuk 5 bab ini, answer the questions that I've given you. Okay, ini adalah sebagai satu guide lah, okay, to help you to prepare for the upcoming exam. Okay.